Wala na ako dito. Oh, mato. Boy, by number 18. Wala, 7 minutes and 10 seconds. Wala, nakuha ni. Kita bang? Pasok, gandang pasa naman kay John Michael. Maglabas, tira. Ayun na. Pasok yan, libre-libre. Easy 2 point. Grabe naman yan. Ala ko ulan na. Patay pala yun. Nagpapaulan na. Blue, wala. Nakuha ni. Number 18, pass to Jan. Yan. Pass to. Number 18. Number 18, pass to. Nakuha Nino, itatang. Pass to, Nuno. Tumira. Uy, si Kobalbay, Nuno. May umilag sa'yo ah. Number 18, tumira agad. Wala, nakuha Nino. Uy! Oh, matos. Unanimous naman yan, unanimous decision yan. Mamaya, draw yan. Tuwangan ka ni Kim. Yan, latang. Pass to Michael, libre. Tumira. Wala. Sabi ni Pinky, baka malinaw. Pwesto, ayun na. Grabe. Easy to by number 18. Oras, 6 minutes and 5 seconds. 33-22. 33-22 in favor of Orange. Wala, nakuha ni Jan. Pass to. Patay na, tinira na. Punta lasing na yan. Hindi na nakakashoot. Kapaganda ata ah. Malupit talaga. Ang pagkakawende. Malupit. Pass to. Michael. Bahala shot. Wala. Nakuha ni Jan. Nakuha ni Towns. Easy over by Towns. Yan na. Number 18. Pass to. Ay, sayang. Gandang pasa. Pressure na naman po ha. Yan, may balita na kayo. Uy, ganda naman step back nun. Wala nga lang. Orange ball. 36-24. 36-24 in favor of Orange. Matoda. Mga matoda, mga kaibigan. Ay, nagtalo yung gitnang bayan ha. Pumunta tayo bata. Wala. Nakuha lang. Blue. Tatangs. Gandang pasa kay Bruno. Ganda rin ng gubet. First play yan niya. Ayan na po, number 18. Number 18. Tumugod. Ay, ganda pasa kay Perkin. Wala na ko ni Bruno. Napakalakas. Ayun na oh. Michael. 4-3. Okay, hindi na